वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधरं वंदे पशुनां पति वंदे सूर्य शशांक वर्णि नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम नमो शिवाय महारुद्राय महाकाल रुद्राय त्रिवेणीश्वराय महादेवाय नमो नमः। समस्त को ये अनंत गोपाल चैनल माध्यम समस्त को बहुत बहुत स्वागत बा अभिनंदन जनाऊँगी। आज आम आरंभ करवा आगे गोटे प्रश्न पचारि आपण को जे ये जो बोले बम बा बम बम जो कहते जो जाऊँगी यार भितर ये जो प्रकृत ये जो प्रथाटा भार नहीं पानी नौची नौचंती जो लोक माने नहीं शिव भक्त मान अगंत देखा जे जाउछंती तार भीतर कौन कहउछंती जे जटिया बाबा पार करेगा ये गंजुड़ू बाबा पार करेगा। आउरी मु कहउतली पूर्व अध्याय हम से शिव मंदिर कहउतले जे 20-20-40 बाबा खाइले हॉर्लिक्स ये जो कथा ए शिव एमिति कोन कहिले कोन शिव कर कृपा मिलिबो जे मोर कहिबार प्रकृत तात्विक अर्थ कोन जे एई प्रकृत रे एई जो भार पानी आनिया पई प्रथमे किए जाइथिले आ कोन पाई जाय बाबा एई कथा आगे आपण कृपा करी। हां प्रथमे मो एटी कहबी आज्ञा एई जे बम कहउचंती आज्ञा एटा बम नु हां ई जो कोन सुबा सब चलै चंदी बोल बम भोले बम है ये बम नु है आ ये सब खालता होता किंतु खाई गुडे ए बम नहीं बम रो अर्थ एटा अपभ्रंश ही जाई आज्ञा है आज्ञा जेहेतु जो माने ये पानी भार नहीं की जाउचंती आज्ञा से माने एक भक्तिक भावना रे आज्ञा चलचंती आज्ञा किए भी मौज करिया पाई चलचंती आज्ञा मु देखुची केते केते जागा रे मद खाई दउछ ना से वो गजा मद सब प्रकार बीड़ी सिगारेट एठी तो हमें दर्शन करूचे एठू एई त्रिवेणी तीर्थ बोली एठू जल नहीं की जाउचंती पंचलिंगेश्वर आ विभिन्न जागा को जाउचंती जल लागि करिवा पाई तबे कथाटा होची ये बम नुहे बाम बाम बोरे आकार मोरे हळद आ ए सब लोक सब बोलवा तार अर्थ कोन जे मु आपन को सही एटा अथर्व वेदीय भाषा आज्ञा अथर्व वेदरे आज्ञा गुटे सूक्त अछि रुद्रंक पाई देवता हेले रुद्र सूक्त नाही रुद्र सूक्त आहुरी अनेक एटा गुटे कथा अन्यतम आज्ञा सूक्त आज्ञा एई सूक्त रे प्रथम मंत्रटी हला भवा सर्वौ मृडतं माभिजातं भूतपति पशुपति नमो बम भूतपति पशुपति नमो बम ये बम शब्द एक ग्रामाटिकल शब्द अच्छा संस्कृत शब्द रु आसी संस्कृत रो व्याकरण रो अर्थ अनुसार अहम वयम जुबम जो सब कथा रही ये व्याकरण रो जो नियम रे सेही अनुसार बम बम माने द्वय है दैत्य अवस्था को बम बोली कहछि व्याकरण रो नियम अनुसार तेणु पशुपति भूतपति से उभय पशु मानकर पति आउ भूत मानकर पति हेइथिबा हेतु समग्र जगतर पति हेइथिबा हेतु ताकू कुआइছে एठी भूतपति पशुपति नमो बम माने तुम दुई जन को नमस्कार करूछि एरा होछि तनु सेटा तात्विक कथा। अच्छा बोल बम बोल कहले गुटे प्रकार हिंदी शब्द रो अर्थ बोल आ गुटे बोल माने बोलिबा कहिबा और सही बोल माने हिंदी हिंदी प्रोनाउंसिएशन है बोल बम है तेणु बोल बम कथा आज्ञा से रंग करिकी किए केते करूछथि आउरी से पार करेगा अमुक करेगा एठी तो हमें देखुचे त्रिवेणी कूल रे एउठू प्रत्येक रविवार दिन उपरओली जो भिड़ होउची श्रावण मास रे हैं तबे एबे हमें पळि आसीबा
ବିତର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଜଳ ବା ସିଷ୍ଟମଟା ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଲା ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମ ସାରା ଭାରତରେ କିଛି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆମେ ପୂଜା ପଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ ଏ କର୍ମରେ ଆମେ ଆଗେ ଘଟଟିଏ ବସୁ ଏବଂ ଘଟରେ ଯେତିକି ପୂଜନ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କେବଳ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। କୌଣସି ଆଉ ପୌରାଣିକ ବା ଲୌକିକ ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଲା ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା। ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ କିଛି ଭାକ୍ତିକ ପରମ୍ପରା କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ଇଏ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବା ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆନିତ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ବା ଶିବ ବୈଦିକ ଦେବତା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ବା ବୈଦିକ ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନେଲା ମାନେ ପଡୁଆ ତା ଏକ ସେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଏକଦମ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ। ତେଣୁ ସେଇ ସରଳତାରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେ ସରଳରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଏ। କଥାଟି ବଢୁଛି ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ ଯେ କଥାଟି କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ବା କିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ଶ୍ରାବଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କିଛିଟା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କିଛିଟା ବୈଦିକ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଶିବ ଜଗତପତି ପ୍ରଥମ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ 14 ମନୁ 14 ଯୁଗ 14 କଳ୍ପ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ହିସାବ କରିଛେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ 10 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ହଁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଉମାନେ କି ସୃଷ୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷ ଜଣେ ଥିଲେ। ଏଇ ଦକ୍ଷ ସିଏ ଏକଜିଦିଆ ଆଉ ମାନେ ସନ୍ଦେହୀ এইভাবে ক্যারেক্টার উঠে। সেই ক্যারেক্টারে ইয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এক, কিন্তু সিয়ে মহেশ্বরଙ୍କୁ ইয়ে ভিতরକୁ আনি পারলে ନାହିଁ। এইଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ହେଲା ଗୋଟେ ଶିବ ଝଗଡା ନୁହେଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତି ବା ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ସତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇଛି କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସତୀ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଲଭ୍ କଲେ। ଏ ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆଗେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଶିବ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ତପସ୍ୟା କଲେ, ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଶିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ବାପ ମା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରରେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ହେତୁ ସେ ପୁଣି ରୁଦ୍ର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ରୁଦ୍ର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସିଏ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସତୀ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ନାରଦ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କର। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା,
जे तुम्हें रुद्राभिषेक न कला पर्यंत तुम्हें प्रत्यक्ष भाव दर्शन पाइब नहीं अभिषेक करिकी संतुष्ट कर तत्पर से जिते अभिषेक आरंभ करिसंती अभिषेक जल दरकार जलटा पुणी पवित्र तीर्थरु आसीबा दरकार नारद एटा कहिसंती से पवित्र तीर्थ कोन ना गंगांकर उत्पत्ति स्थल हला तेनु पार्वती जेठी रही तपस्या करुथले से गंगांकर उत्पत्ति स्थल को उत्पत्ति स्थल कहले कोडी हिमालय हिमालय रे जोटी गंगा जोटी बाहर के आछन तेनु ये पार्वती जो गले आज्ञा कौन से उत्पत्ति स्थल को जल भार सेउठु आनिबे एवं सी जो लिंग स्थापन करिसंती नारदंको परामर्श रे से लिंग रे जल अच्छा हां तेनु जो गंगा को उत्पत्ति स्थल को जाई की आसिले तांकर जो चालीबारे कष्ट बा पहाड़ चढ़ीबारे जो कष्ट है से कष्ट आसी एठी जते बेले से ढाली देइचंती शिवंको ये तांकर सबु कष्ट लाघव हो जाइछि एवं आस्ते आस्ते से शिवंकर दर्शन पाई जाइचंती ता सहित तांको सहित संपर्क होइछि आस्ते आस्ते तांको स्वामी भाव रे प्राप्त हो जाइछि तेनु पार्वती पार्वती एटा पार्वती सती समय रे नुहे एटा पार्वती समय पर्वत हिमालय रो झियो हिसाब ए पार्वती समय रे जतबले प्राप्ति हेई गले है शिवंको प्राप्ति हेई गले एई कथा को लक्ष्य करी आगे नंदी सेतरे अभिनय आरंभ कले हां नंदी हेले शिवंकर वाहन हां ये कहले ये मा तो इनको जलवार नंदी तार साक्षी थिला काई ना थरे सेंसलेस हे जाउतले पार्वती सेतबले नंदी जाई कि तांको जगी थिले हां एई भितरे नंदी कहले मु भी टिके से कोन करो मा तो कोन करियो मा तो एमिति नीति शिव को देखुतनी फेर शिव को पाइबे तपस्या पाई पानी आनिया पाई पाइबे कोन नीति तो देखुतनी शिव को पुनी पाइबे केमिति शिव अच्छा तेनु से की तपस्या से कोन कथा मु भी टिके करी एई जो आस्ते आस्ते परंपरा हला शिव गण माने आरंभ करले शिव गण किए ना भूत पेट ए माने होतंदी शिव गण एई माने शिव को प्राप्ति होबा पई तपस्या आरंभ करि देले से तपस्या रो मूल कथाटे कोन हला ना पानी भार अच्छा सेई पई ताने कथाटा बढुछ हम बेसी बाट दिबानी काई के ना आस्ते आस्ते शॉर्ट करबा संतुष्ट करबा पार्वती जो पानी आनी के अभिषेक करि दिले आज्ञा ये समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋटे କଥା ପାଣି ଢାଳିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହେଲା ପାଣି ଆଣି ସେଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ आ ଏମାନେ ସବୁ କୋଣ ନା ଧରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଣ ନା ଆଣି କି ଆମେ ରଙ୍ଗିନ ବା ପିନ୍ଧି ଶିବ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯିବା ପାଣି ଢାଳିବା ଢାଳି ଦେନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କୋଣ କରିବେ ନା ଆଜି କୋଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଥାରେ ସେ ଢାଳି ଦେନେ ଆମର ପାଇବା ଏ କଥାରେ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଲା ସେଇ जो पार्वती जो क्लिष्टता माने कष्ट सही की है शिव को प्राप्ति हेले पाइबा पाई कष्ट कले पुनी प्राप्ति हेले केतोले ना सेई गंगा जल माने मूलरू आनी की से तळे अभिषेक करथिले ढाळीले बोले ना ढाळीवा नुहे अभिषेक आ एमाने कोन करूछंती ढाळी दउतो गाउरिया भाई कहउछन हमें शिवंकर परम भक्त तेणु हमें कोन करबा नै कि शिव गो ऊपर ढाळीबा ए पानी ढाळी दिवा रे कोउठी जिवु ना से मंदिर दिवा हमें कोउठी दिवा नाइ तीर्थर दिवा नाइ धारेश्वर दिवा ए पानी ढाळीबा ए सो कहतोनी ये कोन होउची ना जलधार प्रिय शिव गंगा जोटी ताकर मस्तक रे अछंती ना तेणु आज शंकर भगवान संतुष्ट होंती कोन ताक भितर अभिषेक जलाभिषेक कले से संतुष्ट होंती एई कथाटी तेणु आमे कोन करूछंती ए लोक माने आमे भक्त मानक भितर तेणु आपण आपण एतिकी टिके अनुरोध आपण कहिबे कि तेणु भक्त मानक एटी जो काउडिया भाई भक्त मानक जो टिके दिग्दर्शन देवा पाई गोटे किछि जे जो कहउछंती जो जे आमे जो कहउचे जे अति जो थटा मजा करी की जे कोन ना गंजुडू बाबा पार करेगा जोटिया बाबा पार करेगा ए जो कथा एटा को न करी मु भाबुची जदी ओम नमः शिवाय ए पंचाक्षर मंत्र को जदी कुहा जा एटा प्रभु खुशी हेबे हां
ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଅମେକ ସମେକ ମଜା ଯଦି ଭାବରେ ଯାଉଛି ଆଜି ପାର୍ବତୀ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରୁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଭାବନା ନେଇ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଜି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଠିକ ରବିବାର ହେଇଗଲା ତା ଆଗରୁ ହେଲା ଜଳ ଆଣିବା ନେଇକି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଢାଳିବା ସେଇଠି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଫାର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମନରେ କିଛି ଭାବ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଚାରଟା ଠିକ ହଉନାହିଁ ବିଚାର ଭାବଟା ଠିକ ନାହିଁ ଜାଗେ ଜାଗେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବି ସେଠି ଧୂଆଁ ସବୁ ଶିବ କଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିବ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ସେ କୌଣସି କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ଆମେ ଫଳମୂଳ ଯେତେ ଯାହା ଦଉଛେ କାରଣ ଶିବ ଦେବତା ଦେବତା ମାନେ ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଏଠିକା ରକମ କାକୁଡି କଦଳୀ ନାହିଁ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଔଷଧି ସୂକ୍ତରେ ଔଷଧ ଉପଚାର ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଦର୍ଭ ଭଙ୍ଗ ଜବ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ଔଷଧ ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଭ ଭଙ୍ଗ ଜବ ତାମାନେ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପଚାର ଔଷଧ ଉପଚାର ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଏଟା ଏକ ଜଙ୍ଗଲି ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲି ପଦାର୍ଥ ଯେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବା କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତା ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ତେଣୁ ସିଏ ଶରୀରରେ ଲେପନ କଲେ ବିଷକୁ ବିଷ କାଟେ ଆମର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଅଛି ଶିବ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ତ ଢଳାଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର କରାଗଲା ତା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଏଗୁଡା ଶିବ ଖାଏ ଆଉ କଥାଟି ବଢେଇବାନି ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ତେଣୁ ଟିକେ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦର हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम त्रिवेणी सराय त्रिवेणी सराय त्रिवेणी सराय ओम त्रिवेणी सराय त्रिवेणी सराय त्रिवेणी सराय ओम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति 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 हर हर महादेव शिव शंभु।